कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण परिजमाय गीता अनुष्ठान की गीता धामता की गौर भक्त मंडली की तुलसी महारानी की आपन गुरुदेव की आपन गीता माता की राधा कुंड की श्याम कुंड की गिरी गोवर्धन की समस्त गौर भक्त मंडली की इताई गौरी श्रीनाथ देवानंद हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। আমরা একটু নাম ধরে তারা আসবেন প্রজেক্টরুমে এসে কিছু করেন। হরে কৃষ্ণ। জবায়নী বর্মন আমি যাদের নাম বলবো তাড়াতাড়ি আসবেন, কেননা কৃষ্ণ বড় দয়াময় পরিবার জিব্বাজয় সপ্রসাদে অন্ন দিল পাই, সে অন্নামৃত খাও রাধা কৃষ্ণ কোনো গাও প্রেম বড় টাকা গৌর নিতাই। প্রসাদ আছে কৃষ্ণ